Hi everyone! If you're new here, shout out to you. I'm Chris. Marami tayong shortcut na pwedeng gamitin para ma-shutdown natin yung computer natin. So, ito, shinare ko lang dahil isang cool tricks lang to na gusto kong i-share sa inyo. Dito sa screen ninyo, i-right click nyo lang, tapos hanapin nyo yung new, tapos shortcut. Type nyo lang yung slide to shutdown. Dito pwedeng pareho lang din. Ayan, nakikita ninyo dito sa desktop, ito na yung shortcut na ginawa natin. Right click nyo lang yan. Dito sa shortcut key, nasa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin. Pwede nyo ilagay dyan sa keyboard ninyo, pwedeng enter, pwedeng tab, nasa inyo kung ano yung gusto ninyong gamitin. Dito guys, para lumabas yung Control-Alt, dyan sa shortcut key na yan, i-press nyo lang yung Control-Alt, lalabas na yan. Tapos, diba nakalagay dyan C? Pag napindot nyo na or na-press nyo na yung Control-Alt, lalabas agad yan. Hindi nyo na kailangang i-delete yung C, palitan nyo lang or i-press nyo lang yung O. Kung halimbawa ito yung gagamitin ninyo mapapalitan na yung C. Kasi pag dinelete nyo yan, lahat yan mawawala yung Control-Alt na yan. Kaya ang gagawin nyo lang, press nyo lang yung Control-Alt, tapos lalabas yan, tapos pindutin nyo lang sa dulo yan yung sa C. Palitan nyo lang or pindutin nyo lang yung O. Or pwede naman Control-Alt lang. Basta mapapalitan yan, huwag nyo i-delete kasi mabubura lahat. Guys, pag binaba nyo yan, magsha-shutdown talaga yan. Ito naman yung pangalawa. Ito, pwede nating palitan yung icon yan. Right click nyo lang, tapos properties. Tapos dito, change icon. Sa baba. Ayan. Shortcut, tapos dito, change icon sa may baba. Okay nyo lang yan. Tapos dito, nasa inyo kung ano yung gusto nyo ilagay. Yan yung napili ko. Pero mas gusto ko sana malaki.
Pwede nyo siyang double tap, pwede nyo siyang lagyan ng shortcut. So, kung nahihirapan kayo guys sa shortcut, huwag nyo nang lagyan. Double tap nyo na lang. Hope you learned something from this tutorial, and if you like it, please give me a thumbs up. This is Xris Tutorials. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Please hit the bell button to be notified when I have a new video. Thanks guys for watching.